एतिशम आज हम बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड और एंड साउंड के ऊपर एक ब्रेन बूस्टिंग गेम खेलेंगे। ओके ओके। मैंने क्या किया, ये चार्ट के ऊपर सारे लेटर्स लिखे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो इसमें से ना बाउल में से एक चीट उठा के मुझे देनी है। उस चीट के ऊपर एक कुछ नेम्स लिखे हैं और है ना, मैं आपको पूछूंगी बिगिनिंग साउंड बताओ या मिडल साउंड या एंड साउंड। अगर आपने सही साउंड बताया, ठीक है, तो इस साउंड के ऊपर है ना स्टिकर्स लगे हुए। ठीक है, सही साउंड के ऊपर स्टिकर्स लगे हैं, तो वो स्टिकर्स आपके हैंड के ऊपर क्या होगा, स्टिक होगा। ओके, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो वो हैंड के ऊपर जितने भी स्टिकर्स होंगे उसमें से एक एक स्टिकर आपका रॉन्ग के ऊपर एक स्टिकर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, उस स्टिकर्स मैं मेरे हैंड के ऊपर स्टिक करूंगी। एंड में जिसके हैंड के ऊपर ज्यादा स्टिकर्स होंगे वो क्या होगा, विनर होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो लेटर्स है ना उनके साउंड बताओ। ओके, एक्शन के साथ स्टार्ट इट। Very nice. Take it. Give me. Hat. Beginning sound. Hat. Very good. Okay. Take. Shark. End sound. Shark. Shark. Shark के लिए खाना कौन सा यूज, shark के लिए क ये लगा। वेरी गुड। कोएल, मिडल साउंड। कोएल, मिडल साउंड। पर रखता हूँ। रखो। रख दिया। वेरी गुड। टेक दिस। ट्री, एंड साउंड। ट्री, एंड साउंड। कहाँ गया? Give me. Okay, take this. Okay. Box, end sound. Box, end sound. Box, end sound. Box. Spread देता हूँ। Okay, take. Bunch, end sound. Bunch. परत देता हूँ। Take one. Quilt, beginning sound. beginning sound. Quilt पर देता हूँ। Okay, take.
Bed. Middle sound. Bed. Middle sound. Hmm. Middle sound. Hmm. Bed. Middle sound. A breakthrough. Very nice, Etisha. Open your hand. Open your fingers. Very good. Clip. Beginning sound. Beginning sound. Hmm. P. Beginning sound. Clip. K. Breakthrough. Shabash, Eti. Take this. Fish. End sound. Fish and sound. Breakthrough. Fish. Fish. Breakthrough. Take first. Tag. Middle sound. Middle sound. Tag. Middle sound. Breakthrough. Okay. Take first. Put in that. Put it. Boat. Middle sound. Both middle sound. Middle sound. Middle sound. Boat. O breakthrough. Three. Beginning sound. Three. Beginning sound. Three. E. Beginning sound. Three. 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 E. E breakthrough. रॉन्ग गई थी शाम. चलो निकालो अभी इसमें से एक स्टार. मैंने बिगिनिंग साउंड पूछा था. थ्री का बिगिनिंग साउंड. थ्री. एतिशाम. थ्री का बिगिनिंग साउंड. थ्री. बिगिनिंग साउंड. Beginning sound. थ्री. तो यहाँ पे रखना था ना. थ कहाँ है. बेस थ रख दो. कीप इट. टेक फास्ट. Listen carefully the question. Wind. Beginning sound. Beginning sound. Wind. Beginning sound. Wind. V breakthrough. Okay, take fast. Spin and sound. Speed. And sound. Spin and sound. Speed. It's sound. Speed. And sound. It's sound. Speed. बताओ. Speed. Breakthrough. Okay, take fast. Wait. Middle sound. Wait. Middle sound. A breakthrough. Okay, I will make one star. Very nice. Take fast. आपके स्टार्स यहाँ पे मैं रख देती हूँ. डक एंड साउंड. Duck. एंड साउंड. It sound. Duck. It क. sound. डक एंड साउंड. It sound. Breakthrough. वेरी गुड. चलो. गया. Very nice. Now count it. One. Count करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. 15। और मम्मा को 1 स्टार मिला। तो कौन जीता? 80 है मम्मा। 80. थैंक यू। Bye bye.